তোমার এই পৃথিবীতে বাঁচার অধিকারই নেই, তুমি এই সভ্য জগতে থাকার অধিকারই নেই। এই নটি বাচ্চা বলে বলছো তোমার মা নটি जोंलाय खानकिनि बोसाया शयतान ओंखारदे पजा गावनि नाव जागा दं अधिकार शयतान नि कुन अधिकार गरै नों अहानि बरगिया नों अहानि बोसाया अहानि बुब्रा जोंसै नाना जुदि जों तुइ थाया गाय नों जिले महाराज राजा जागारिया गाय नों बरकम खामो आसल कफ गाय बरकनि lack of knowledge lack of experience kaisa kaisa kok judi viral kangkai khub ni kok kongkor kangka abo besik jorati hit khlai abo saimanang bo abo hai khoroksa media hisabe amti kok hamya khankini busa hini bo samani bo sak sak khankini busa bo sak sak khankini busa hini bo sakno porichoy dika जोंलाय खानकिनि बोसाया जोंलाय खानकिनि बोसाया शयतान ओंखारदे नि बजा गावनि नाव जागा दं अधिकार शयतान नि कुन अधिकार गरै नों अहानि बरगिया नों अहानि बोसाया अहानि बुब्रा जोंसै नाना जुदि जों तुइ फाया गाय नों जिले महाराज राजा जागारिया गाय नों बरकम खामो दाबो नों नि कुन अधिकार गरै नरकनि कुन जागा सिकरि अरबो किन्तु नरक न जागा रिजार्व मानि बाय नरक खानकी बोसा ताबो राजानि शेष बसम आ मानिक बाहाद मानिक डायनेस्टीनि वर्ल्ड नि सेकेंड ओल्डेस्ट डायनेस्टीनि शेष बसम बो ताबो तंग तंगो बो राजनीति खलायना थांतानियो बिनु उत्तराधिकारी सूत्रेबो बो राजनीति खलाय दंमानि अ हानि अधिकार सान दंमानि बो आबनो नरक आमति हेके कक्सो आबो आं बेलाय निंदा खलायो त्रिपुराओ नरक आहाय नरक नि मनमानसिकता तम आबो उग्रवादी प्रतिबादिया उग्रवाद कुन दिन फाना हामी मानिया तमनि उग्रवाद नगाय नरक नि आ को उग्रवाद सब नहिन सिलाइति खाय सिमिन उग्रवादिया पाथाम तिखे ना सिमिन उग्रवाद नगाय जे को संसारो शिक्षित विद्वान बरक रकनि थानियो वाइज बरक रकनि थानियो आबो ग्रहण योग्यया आ ककनो सानाय आबरकनो तो प्रतिबादी आबरकनो तो उग्रवादी नि मीनिंग तामो आबनो साइमेया सैकत तुमी आमी तुम्हाके तुमी बोली कारण तुमी जे सब कथा बोलছো तुमी क्षमा चाও नटी बाच्चा बोले बोलছো তোমার মা নটি তাই বলে তুমি নটি তুমি মানে দুষ্ট মানুষ তোমার এই পৃথিবীতে বাঁচার অধিকারই নেই তুমি এই সভ্য জগতে থাকার অধিকারই নেই প্রতিবাদ করার কোনো অধিকারই নেই কাজে আমি ত্রিপুরাবাসী বা সমস্ত আজকাল মিডিয়া যুগে যারা দর্শক তারা যে কোনো জাত বংশেরই হোক যারা শিক্ষিত যারা ভদ্র যারা জ্ঞানী গুণী তাদের কাছে অনুরোধ করব এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এদেরকে সতর্ক করুন এদের মুখে যেন এরকম কথা না আসে এটা কলঙ্ক অধ্যায় এই কলঙ্ক অধ্যায় যেন কলঙ্কিত যেন না হয় কোনো একজন সমাজ বা কোনো একজন হয়তো প্রদূত মানিক বাহাদুর সে বলতেই পারে তার যে কথা তার যে ভাষণ তার যে বিবৃতিগুলা যে বলা হয়েছে এখানে সম্পূর্ণ কিছু পরিষ্কার করে বলা হয়েছিল কিন্তু পরিষ্কার করে বলার পরেও যারা সাংবাদিক তারাই যদি এটাকে বুঝতে না পারে উল্টাপাল্টা কথা বললে তো মানুষ হিসেবে সাধারণত রাগ হয়ে উঠতেই পারে সৈকত তলাপাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট চ্যানেল নিয়ে फेसबुक বা ইউটিউব যে কক সমান আবো খুবই নিন্দনীয় বেলাই সেলেংমানি সিংসা বেগলাই নেগলেক্টেবল আবো হাই আবো ন আং দমরগো রুখলাयो যিশুনি থৈ বাই খাওই মরকে হতঙ্গ হরনি কুন্দল রুখলাই দামবাগে হিংগাই তাবো अब हाई कैसा स्वीकृत राजनीतिक दल नि सुप्रीमो अब हाई राजनीतिक दल नि कैसा प्रेस मीट
প্রেস মিট আরনি নেত্রী নেতা বখর ব স্রাই স্রাই খ্লাইयै বিনি কগ্ন শুক্রবৈ ফিয়াবা বিনি কগ্ন শুক্রবৈ সামানি পরে ফানো আরো তেইবো जाया हाइक्लायै बेंगाइमा हाइकाई कक समानि आबो बेलाय सेलेंमानि सिंचा सेलेंमानि सिंचानो आं आमसुक कक हामियाबाय ब सामानि ओ सैकत तलापात्र ब साकनो खानकिनि बसा ते खानते ब जे सामानि आबोनो ब खानकिनि बसा हिनि सामना आबो ताबुकनि आधुनिक सभ्य जगत सभ्य जगत आमती हाई कक मीडिया चालक नाई ब आमती कक न सावई मानिया आबोनी बागै जत मीडिया जत ज्ञानी गुणी बर जत राजनीतिक दल जत गोरों बदल आबोनी प्रतिबाद खायनानि बागै सुचारंथन जेता अंगै थांगा आबो ते रिपीट ता मानथन हाय आंगाय आबो तेबो दूषित खलायनो आबो आबोनो त्रिपुरा सरकार नि थानियो आं कयनाय जेहेतु त्रिपुरा सरकार चालावै दं कायसा आरो ब जे कक समानि आबो खूब कक साया कक हामिया जाया साका ब साक नटिनि बसा ते नटि कक सानाय सावबा बुमुं खुयापानो आबो तो परिष्कार बुमुं खुयापानो आबो परिष्कार बन्नतिनि बसा सावो सा थामनै सा हिनि सामानि कग्रब तो रेफारेंस माने आबो साव कक साका केन मदियावन साव चित्र खरचा चित्र सांबादिक न साव हिन साव अंगाय चित्र सांबादिक सामना समय साका ब समय कक साजाका आबोनि तो प्रत्युत्तरे बरियो आबो बुमुं खुयापानो इनडाइरेक्टली सायापानो डाइरेक्टली न इनडाइरेक्टली सायापानो आबो परिष्कार आबो ज्ञानी गुणी बरं थानियो आबो साइमियान कुन कारण दंबा आमतिया के पास काटि थाना नाय मानि आबो तो साइमियानि केबनो मकल थापला डिमानानि केबनो थानि अधिकार करे कारण ज्ञानी गुणी रं थानियो मकल जतन चंगजा मकल जतन फियगजा बरक ब साइमियानि कुन कारण करे गाजे आन नतिनि बाच्चानो आन नतिनि देशनो डिहडि जे जागाओ ब नति इंगिन मतंनाय बते सभ्य जगत फाइमाया बते सभ्य जगत फाइमानानि अधिकार करे आन नतिर बड़ तंगाय आम मरके हकांग हरनि कुंडल बरक आ जागावन मतंसित तेई असभ्य जगत आधुनिक जगत ता फाइमान आ स्वर्ग राज्य अब स्वर्ग राज्य त्रिपुरा कैसा स्वर्ग राज्य अस्वर्ग राज्य आ नतिनि बसारक ता फाइमान ते रिग्रेट खाइतन ब रिग्रेट खाइनानि बाता रिग्रेट खाइगांके ते आबो समानि चालिया नों क्षमा साननानि बाता सैकत तलापत्र তুমি সাংঘাতিক ভুল করেছো একটা মিডিয়া চালাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট চালাও সেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট কে এখন আমি ব্যক্তি হিসেবে ত্রিপুরা সরকারের কাছে আবেদন করছি ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সম্প্রসারণ বিভাগ যেহেতু রয়েছে ত্রিপুরাতে কোথায় কে কিভাবে রেকর্ড করছে কিভাবে কথা বলছে নিশ্চয়ই ত্রিপুরা সরকারের কাছে তথ্য রয়েছে তথ্য যদি নাও থাকে তাহলে সার্চ করো কোথায় থেকে কিভাবে রেকর্ড করেছে এরকম কথা অবাক্য উচিত বাক্য যদি প্রচার করা হয় এটা কি ত্রিপুরা সরকার বরদাস্ত করা উচিত আমি মনে করি নিশ্চয়ই উচিত নয় তাই অতি সত্বর এই চ্যানেলটাকে ব্যান করে দেওয়া এবং সে যেন এরকম কোনো ইউটিউব বা কোনো চ্যানেল খুলতে না আপলোড করতে পারে তার জন্য তাকে সর্বকালের জন্য ব্যান করে দেওয়া হোক যেন সে এরকম ভাবে কোনো দিন আর মাথা উঁচু করে কুকথায় অকথায় কোনো নেতাকে সম্মান না দিয়ে এরকম ভাবে কথা বলা এটা ঠিক নয় এটা যদিও মানব অধিকার খর্ব করেছে একজন তাছাড়া শুধু তা নয় এই চীনের দালাল বলে বলাটা চীন কোথা থেকে আসছে চীনের শব্দটা কোথা থেকে আসছে চীন শব্দটা তো চীনের দালাল বলে কথা বলাটা এটা কোনো মতেই ঠিক নয় তাহলে এটাতে পরিষ্কার এইসবগুলা যদি অ্যাকশন না নেওয়া হয় এটা পরবর্তী সময়ে
বিরাট আকার ধারণ করবে। কাজেই এই কথাগুলা কিরকম হয়, যেমন কোরাল দিয়ে কাটলে পরে গা হলে এটা ভালো হয়ে যায়, কিন্তু কথাই যদি কেউ কথা বলে যে কথা হিতজনক হয়, এটা কোনোদিন এর গাও ভালো হয় না। কাজেই তার মুখটাকে বন্ধ করো। এটা জাতি উপজাতির মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী এরকম মিডিয়াগুলোকে চিহ্নিত করা দরকার। যেহেতু ত্রিপুরাতে জাতি উপজাতি সবসময় একটা সাম্প্রতিক প্রেম ভালোবাসার মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের লোক রয়ে গেছে। এখানে একটা জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা তাকে যেহেতু মান্য করতেছে, এই অবমাননা করা, তাকে অবমাননা করা মানে একটা জাতিগোষ্ঠীকে অবমাননা করা। তাই আমি তোমাকে ধিক্কার জানাচ্ছি, তোমার এখানে কোনো অধিকার নেই। কারণ এটা ইতিহাস প্রমাণ, ত্রিপুরাতে বাঙালিদের স্থান ছিল না, কিন্তু বাঙালিদেরকে ত্রিপুরার মহারাষ্ট্রায় স্থান দিয়েছে। সেই কৃতজ্ঞতাবোধ যদি না থাকে, তাহলে তো এটা মানুষ হিসাবে মানুষের চরিত্র নয়। কাজেই আমি সব বংশের মানুষকে আবেদন করব, অনুরোধ করছি, এর বিরুদ্ধে যেন সোচ্চার হয়ে ওঠে। সবাই আসুক, এই সব যেন না হয়, ভদ্র ভাষায়, ভদ্র কথায়, ভদ্র ইন্ডিয়াতে ব্যবহারের মাধ্যমে সবকিছুর সমাধান হোক। আমি সবাইকে এই কামনা করি যেন আমরা উন্নত থেকে উন্নততর এই সৃষ্টি করার জন্য সবারই একে অপরের সহভাগিতা দরকার, সকলের অংশগ্রহণ দরকার। আসুন সবাই আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই। ত্রিপুরা হাসতেবত রাজা ক্রিয়া ইহাও ইন্ডিয়া বলতাম এখন ত্রিপুরা রাজা মানে বন লুখানকে পুষ্কাঙ্গ ইয়াং খালাই খুলুমबाय মহারাজা খিজরিগু মহারাজা আয়ুব্লক লাই দं কিন্তু অমাহাই জরা হামিয়াব মহারাজা খুলুमै राजा नै भगवान हाके मानिलाय दङ इ हानि टिप्रा साराव हंखाय दिनै महाराजानाव माहाके खानकि बुसा चाइनिज दालाल आमाके ककसाय दं तामुनि बागै टिप्रा साराव खरां तिसाया सिरिं दं ना बो बाहाय निनि दाबो साख्लायना मुजों एक्चुअली खरां तिसाया रकना तो आं सावै मेया तांगि तिसाया कारण खरां तिसाया borok प्रतिबाद खायनानि मुसिया मीडिया बा जेसपन साइटं माना आंदिफाना हिनि माना मा जानि बुकु दंगो आवनो साइटं माना हिनि दं माना किन्तु borokनि थानियो যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান বুদ্ধি করিङि न आबो हाय प्रतिबादनि भाषा करिङि दा borok आबो हाय आव ठीक न प्रतिबादनि भाषा करिङ এবং আবনো যথোপযুক্ত আইনি অধিকার ত্রিপুরা সরকারनि দিয়েছে। ত্রিপুরানি ते अन्यान्य राजनीतिक दल नेता रकम विद्वान शिक्षित बड़ रकम वाइस बड़ रकम बरक आबनो प्रतिबाद खाया हयतो बरकनि यथोपयुक्त मीडिया चैनल रकम ग्रीन फानो माना बा बरक आबनो आमसे खानांजे गियानि माना किन्तु आबो आं साक मांगले खानांजाक मानिनो लाइक आबो हाय कोनो मते आबो काम मोया आपन मते आमती हाय बरक सावि मेया आबो नोटोरियस द ग्रेट मीडिया आमती मीडिया वो उंगी मेया मीडिया वो कुनो दिनो नोटोरियस द ग्रेट उंगी मेया शुद्ध नोटोरियस सिमिनिया नोटोरियस द ग्रेट नोटोरियस आबो रकनो एवॉइड खायनानि आबो एवॉइड नों आं खायनानि हिमान बाय हिंमेया ओ सोशल मीडिया नो अधिकार खायनाय साबो आ सोशल मीडिया नो कंट्रोल खायनाय साबो आबो नि बागैनो इंडिया गवर्नमेंट नो कायसा डिपार्टमेंट दं आ डिपार्टमेंट नि बिसिङो आबोनो कंट्रोल आ डिपार्टमेंट नि बिसिङते राजनैतिक दल नि नेतार बरकनि थानिया प्रचुर क्षमता दं आबो शासक दल विरोधी दल बरक आबोनो प्रतिबाद खालायो आबोनो स्टप खालायो फरएवर आबोनि मलब्रुम नि बागै आबो हाइते उंगी मेनि बागै स्टप खालायो
abono stop lai dito ang ini media ni bising tu bor abono ang sanar